gunakan notebook. Okay, so kami akan startkan dengan kami punya slide. Boleh tengok saya punya slide tak? Kalau boleh bagi saya digit 222. Okay, jap Mana itu slideshow? Okay, so jap Okay. Ui. Okay, so boleh tengok saya punya slide tak? Kalau boleh bagi saya digit 222. Okay? Alright, so kami punya company BP Group, BP Group salah satu kami punya company ada dua license. So sebelum saya directly buatkan introduction, nak bagi digit 55 untuk you guys first, okay? Kerana you datang punya company, dia bukan satu license saja, dia bukan e-license saja. Kami adalah dua license punya company. Seluruh Malaysia, you boleh bagi check, you boleh bagi research, cuma ada BP Group, satu company, salah satu company, kami ada dua license. Satu license adalah e-lelong, e-license. Ini adalah seluruh Malaysia punya company, dia pun ada e-license punya. Okay, so lagi ada satu company, dia pun ada, kami pun ada punya license, dia adalah auctioneer license company. Okay, so kami punya kawan dekat sini, sesiapa yang sebelum ni tahu auction property, lelong property punya bagi saya digit satu. Okay, lelong property. Yang itu rumah dia kena lelong, so dia biar harga dia akan below market value lah. So below market value 30% hingga 80%. Okay, so yang macam ini biar lelong property Okay, so cuma Melo ada dengar lelong property saja. Lain biar kawan ada tak? Okay, kalau ada dengar sebelum ni ada dengar lelong property bagi saya digit satu. Okay, so kami pun boleh jualkan auction punya property kerana kami adalah seluruh Malaysia punya license company. Okay, seluruh Malaysia punya license company. Okay, so ini adalah satu benefit kalau you join BP Group, kalau you join Hartana Group ini, okay, macam tu, okay, you boleh jual lelong property, you boleh join new project, you boleh jual subsidy juga. Okay, so kami ada dua license ini. Okay, so tadi punya itu video sana, kami pun ada satu introduction, adalah kami punya dua founder. Okay, yang memang kami cakap memang experience ini. Okay, so first punya kami punya founder, okay, BP Group seluruh Malaysia. Okay, punya founder adalah Dr. Ben. Okay, beliau adalah license auctioneer. Okay, so BP Group actually sebelum ini kami start daripada Johor. Oh, banyak kami biar Johor punya kawan dekat sini kan. Johor punya kawan boleh say hi dekat chat box ini. Ya. Yeah. Okay, kami asal daripada Johor. Okay, kerana beliau ada ini macam punya kemajuan. Beliau ada vision, okay, untuk capaikan seluruh Malaysia pun ada company. Seluruh Malaysia punya sesiapa nak jadikan seorang businessman, seorang keusahawan. Okay, so that kami boleh jadikan, okay, seluruh Malaysia ada 9 branch ini. Okay, kerana beliau ada vision ini. So nak bagi kami biar founder, okay, tepukan, okay, 555. Okay, so next adalah kami biar investor club biar founder. Okay, sesiapa dekat Facebook tengok advertisement pernah tengok Dr. Alvin? I ingat ada lah, okay, ada dekat Cepo sana cakap, I pernah join itu lelong punya khusus kan, okay. So sesiapa dekat itu Facebook ada pernah atau TikTok, Facebook atau TikTok pernah tengok Dr. Alvin, bagi saya digit 3, okay, I tengok kan, okay. So kalau you ada fokus highway juga, highway, okay. Kalau you ada fokus lelong property, okay, ataupun you ada interest dalam auction punya industry, macam tu you memang akan tengok kami punya founder, okay, Dr. Alvin. Okay, beliau juga seorang Malaysia license auctioneer. Okay, so kerana beliau, so that's why kami punya auction sekarang kami ada para investor, mereka yang akan invest dalam lelong property punya. So mereka invest dalam lelong property, nanti dia beli dan jual, nanti akan untungkan wang, nanti akan dapatkan ROI dan investment punya return daripada property itu. Okay, so kerana beliau dia ada ini punya idea. So that's why dia bantu banyak investor. Dia pun bantu banyak consultant. Kalau you ada kawan, dia nak join jadikan investor, macam tu you boleh dapat commission juga. Okay. So yang ini adalah kami punya dua founder, Dr. Ben dan Dr. Alvin.
Tadi ada tengok kami ada 9 branch. Okay, kami ada Miri, KL, Kuching, Melaka, Krang, Penang, Ipoh, Kedah, JB branch. Okay, so ada satu memang benefit untuk hari ini untuk kami punya agent punya. Okay, so macam sesiapa yang dari Johor punya boleh bagi saya digit satu. Sesiapa dari Johor punya bagi saya digit satu. I tengok. Okay. Sesiapa yang dari KL punya bagi saya digit 2. KL. Okay. Bagi saya digit 2. Okay. Johor punya bagi 1. Okay. KL bagi 2. Okay. So let's say I tengok Farish dari Klang Okay. So Farish dari Klang. Okay. Farish cakap hari ini I ada kawan dekat KL. I nak introduce I punya kawan beli KL punya project. Bolehkah BP Group sini buat? Boleh tak? You ingat boleh ke tidak? Boleh you buat yang deal dekat KL sana. Kalau ingat boleh bagi saya digit 1. Kalau ingat tak boleh bagi saya digit 2. Okay, macam siapa dari Kuang tadi saya cakap Faris yang dari Kuang punya. Okay, memang boleh. So lagi ada satu benefit kerana kami punya project adalah seluruh Malaysia. So you boleh tengok seluruh Malaysia punya project. Lagi kalau you deal dengan project you tak payah apa? You tak payah buat call block. Okay, tak payah cakap nak call block half ke atau 30% berapa persen. Leader akan komitmen untuk viewing ini. Okay, so macam siapa dari Me Property atau Fairuz cakap, I nak beli Johor punya property. Bolehkah dia tanya Syakira ataupun dia tanya kami Johor punya leader ada kana sana punya project? Boleh, okay. So mana-mana punya branch, okay, kami punya BP Group ada branch punya project. Semua you guys pun boleh jual punya. You guys pun boleh dapatkan property. Kalau you ingat, ini adalah satu sistem yang memang baik punya. Bagi saya digit 222. Memang baik lah. Kerana I tak payah koplo, I tak payah pergi sana. Tapi I ada sana punya kawan. Macam tu saya tahu sana punya market juga. Okay, so ini adalah kami punya one of the benefit lah. Okay, so PP Group, okay, kami pun bukan satu company yang main-main punya. Okay, kami ada dapat beberapa award. First adalah kami punya Asian Honesty Enterprise Award. Okay, so award punya section ini macam kami punya kawan atas talian sini. Okay, ada 70 kawan Aina, kami punya chat box ini full of digit 555. Bagi digit 555 bagi tepukan kerana kami BP Group ada bagi ada dapat banyak-banyak punya award. Okay, first adalah Asian Honesty Enterprise Award. Next adalah Golden Bull Award bagi digit 55. Lagi Sincho Excellent Award. Lagi Golden Eagle Award. Lagi 2020. Ini saya nak cakap Okay, dekat MCO banyak orang ingat okay, kami punya market sangat susah lah, lagi apa-apa dia tak boleh survive lah atau apa. Tapi 2020 kami ada dapatkan Malaysia Book of Record. Jadi kan dekat industri sini one of the company kami ada buat terlalu banyak, okay, punya itu most number of auction investment call conducted by individual. Okay, sesiapa yang ada banyak, okay, banyak buat yang auction cost ini. Okay, so that's why kami ada dapat Book of Record Award bagi 555. So lagi SME 100. Okay, ini Sitos Secrets. Okay, means that kami punya Sitos Secrets sangat cantik punya apa-apa pun ada bagi punya. Okay, so pun ada dapatkan SME Sitos Credit Award bagi digit 555. 2023 kami dapatkan Shanghai Entrepreneur Era Influencer Award bagi 555. Okay, so yang ini adalah kami punya award punya section lah. So means that kami dekat industri ini. Okay, pada industri ini. Okay, kami bukan main-main saja. Tapi kami pun ada award lagi. Kami pun ada beberapa market punya survey punya. Okay, so bagi 55 untuk BP Group ini. Okay, so tadi, okay, kami punya kawan atas talian sini banyak cakap mereka tak pernah jadikan seorang property agent kan. So nak tanya, sekarang, okay, dalam market inilah, agensi banyak ke tak banyak? Kalau you ingat banyak, boleh bagi saya digit 1. Kalau you ingat tak banyak lah, ataupun I susah untuk carikan agensi, okay, bagi saya digit 2. Okay. So you ingat agensi banyak digit 1, okay? Kalau you ingat agensi tak banyak bagi saya digit 2. Wah, banyak semua orang pun cakap 1 Okay. So kalau you cakap okay, agensi
sangat banyak. Tapi saya boleh cakap, agensi yang sungguh belajar, sungguh ajar, lagi sungguh ada sistem yang memang lengkap ini, lagi dia ada, ada mentor punya sistem ke, dia ada income punya sistem ke, lagi dia bagi punya cara memang genuine punya agensi dia tak banyak. Ini adalah kami punya benefit lah, so yang ini adalah kami sekarang dekat BP sini, kami boleh buat punya, first, kami ada sistem yang memang lengkap ini, second, kami dekat seluruh Malaysia punya location semua pun ada, so kenapa you nak join BP Group, kenapa you nak join BP Group, so first of all, yang tadi saya boleh cakap punya comprehensive new project punya training, so untuk new project satu case nanti saya beri speaker beliau akan bagi tahu, kalau new project dia boleh dapat berapa persen punya commission. Tapi actually kalau you jual satu unit punya rumah lah, normally lah agak lah minimum lah dia adalah 5,000. Punya commission. Kalau you jual, yang tinggi price punya project, macam KL ada satu project, satu unit lah, you ingat berapa? 12K. So sesiapa nak dapat 12K untuk satu unit? You jual satu unit saja, satu unit rumah saja 12K. Tulis 12, satu dua, dekat cepat sini tulis 12, so 12K. So kerana new project punya income dia sangat tinggi. You jual satu unit sudah capai you punya 10K. 12 yo. Yes, so sudah capai you punya target sudah tahu. So 12K. So tapi kalau you nak capai satu unit ini, you nak ada training ke tidak? Memang nak ada training. So untuk sesiapa join consultant ini, dia akan dapatkan new project, punya training. So lagi ada dua. Keduanya ini adalah new project lah. Keduanya, kalau you join BP, sub sales you boleh dapat training juga. Apa macam you jaga you dapatkan training. So sub sales ini adalah kalau ada orang nak sewa rumah ataupun you punya kawan, let's say so nak tanya kami punya kawan atas talian sini, adakah you punya kawan cakap siapa Jevan, I ada rumah nak jual, boleh bantu saya ke tidak? Ada ke? Saya ingat more or less you ada kawan yang memang nak jual rumah atau nak sewakan rumah, ataupun you ada rumah, ada orang dia cakap dia nak sewakan rumah. So ini call sub sales. Ini call sub sales. Tapi bukan semua orang tahu dia punya proses apa macam buat. Dia bukan semua orang tahu dia punya prosedur apa macam dia akan buat punya. So that's why kami ada satu sesi untuk newbie. Ini adalah 9 modul punya sub sales training. Kami akan ajar you sub sales. Kalau ada orang nak sewa rumah, kalau ada orang nak jual rumah, macam tu, apa macam you boleh dapat you punya 3% punya commission. Kerana kalau kami bantu you punya kawan atau bantu klien jual dia punya rumah, you akan dapat at least 3% daripada itu rumah punya harga. So let's say rumah punya harga adalah 500K. So 500K punya 3% adalah berapa? 15K lah. So nak dapatkan 15K ini tak? Kalau nak dapat 15K ini tulis 15. So kami akan ajar you lah. So next kami adalah internal punya training. Kerana kalau jadikan seorang property agent, kami buatkan sales kan, kami bukan makan gaji. Kami buatkan sales, kami yang akan ada semangat yang nak dapatkan sales ini. Tapi kadang-kadang kami punya mood tak baik ke, atau ada sikit gagalan dekat market sana. You akan ingat hari ini atau bulan ini saya tak mau buat sales sesudah, saya tak ada mood ini. Tak apa. Kami ada internal training. Training you punya sales skill. Training you punya semangat. Lagi adalah team punya section. Team punya bonding. Macam tu you boleh feel. Ada satu team untuk you buatkan sales ini lah. So kami ada internal training. Lagi kami ada 4S leadership. Punya training. So 4S leadership training ini adalah you boleh jadikan seorang leader. So kalau you jadikan seorang
personal sales punya. Okay, so you seorang jual lelang property ke, you jual itu sub sale ke, you jual new project, you boleh capaikan income. Tapi, okay, you akan rasa letih. Okay, kerana you seorang buat saja, tak ada passive income. 4S leadership ini adalah training you punya passive income ah. Okay, so nanti akan cerita lagi lah. Okay, so number 5 adalah kami punya Property 213 punya system management. Okay, Property 213 ini. Property 213 ini adalah bantu you apa? Kalau you nak jual KL punya project, you dekat Penang. Okay, dekat Penang you nak jual KL punya project. Macam tu you boleh bagi Property 213 system ini pergi tengok KL punya project. Ataupun you nak submitkan sales. Semua, okay, you nak tengok you punya itu letter ke atau format ke, semua pun dekat sistem ini. Okay, so bagi 5 point ini, bagi digit 555, so sekarang saya akan cakap tentang apa 5 point ini kami akan bagi punya training. Okay, so first adalah kami biar new project punya training. Okay, so new project tengok tak ada 8 punya lesson. Okay, 8 punya lesson. Okay, from project highlight point. Kami akan tengok project ini. Okay, project ini ada apa yang you nak tengok punya. Lagi dia punya sales point adalah apa. Okay, project punya highlight point. Lagi procedure of booking, presentation, roadshow, Facebook ads, lagi video shooting, site visiting dan role play. Ini adalah training punya lesson lah. Lesson 1 to lesson 8. Sesiapa nak belajar daripada lesson ini, bagi saya digit 888. Okay, kerana kalau you sudah dapat belajar 8 lesson ini, memanglah you boleh dapat 12K. Tadi saya cakap punya. Okay, 12K punya commission income ini. Okay, so next adalah 9 module punya training. Okay, tapi you boleh tengok kami punya mentor. Okay, satu adalah kami punya Mission Paul, dia adalah Chinese punya 9 module. Daniel adalah kami punya National Malay punya module tutor. Kami ada beberapa mentor dalam BP Group ini. Okay, so dalam BP Group ini beberapa mentor daripada seluruh Malaysia juga. Okay, so that's why you boleh join online punya training. Juga you boleh join branch punya training. So that's why dekat sini you tak akan zero knowledge punya. Okay, dekat sini you memang boleh belajar banyak lah. Okay, from lesson 1 to lesson 9. 9 module training ini memang penting. Tadi siapa yang tulis zero knowledge punya okay, so you nak jadikan hero tak? Okay, you nak jadikan seorang hero dalam property line ke tidak? Kalau you nak jadikan hero dalam property line ini, bagi saya digit 999. Okay, kerana 9 module ini dia akan jadikan you jadikan seorang yang ada knowledge punya. Kerana you tengok, dia akan ajak you sales punya proses, title punya proses, valuation, lagi EPF, apa macam dapat, lagi RPGT, lagi rare stamp form, MRTM, MLTA. Ini adalah professional punya lesson. Ini lesson kalau you pergi luar, dia akan charge you 2,000, 3,000 tau. Okay, satu section Tapi dekat BP Group sini, kalau you jadikan seorang agent, ini adalah FOC. Okay, siapa yang nak jadikan seorang hero, ini lesson adalah FOC, free of charge. Okay, ini lesson adalah free of charge. Okay, so that's why kalau you dapat knowledge ini, you ingat you akan dapatkan sales ke tidak? Kerana you ada knowledge sudah. Okay, so you ingat you akan dapatkan sales bagi digit 999 lagi. Okay, so next adalah internal punya training. Okay, so internal punya training ini ada 10 internal punya training. Bukan 1 bulan you training semua Okay, ini adalah whole year punya lah. Okay, whole year punya. Okay, so you boleh tengok 10 internal punya training. Kami ada know yourself, your next step, lagi from zero and start again, reset yourself, position yourself. Okay, so yang ini adalah satu bagi you patient, bagi you semangat untuk buatkan sales punya. 10 training ini akan bantu you ada semangat ini dan tahukah apa macam you jadikan seorang agent, seorang businessman yang successful ini. Okay, so bagi 10, okay, dan bagi kami biar national internal training instructor, okay, kami biar bisa Jeff Song, okay, 10 untuk dia biar internal training Okay, so next ini adalah project leadership biar training.
Okay, so project leadership dia training dia call 4S lah. Okay, so tadi saya cakap punya dari 9 module punya training until internal punya training ini dua-dua untuk personal sales. Okay, tapi you nak jadikan seorang businessman, memanglah you nak ada satu kumpulan, memanglah you nak ada satu team. Okay, so team ini akan bantu you apa? Dapatkan overriding punya income, lagi dapatkan spirit, lagi belajar apa macam buatkan satu team, fokus yang core team yang memang fokus punya dalam project ke atau dalam sales ke, atau you punya semangat apa macam boleh berkumpul. So yang ini adalah kami punya 4S project leadership punya training. So kalau you punya personal sales sudah so dekat sini you nak jadikan seorang leader. Leader memang dia punya income akan tinggi kerana every project macam kalau you ada satu project atau ada 5 project under you lah. 5 project ini kalau sebulan ada 5 sales. Total adalah 25 sales kan. 25 sales, you semua sales punya overriding pun dengan you ada berkaitan. So kalau you nak jadikan seorang leader, nak jadikan seorang pemimpin dalam real estate industry, bagi 4-4-4. Bagi 4-4-4. So that's why ini macam you boleh dapatkan overriding, lagi you boleh jadikan seorang pemimpin. Yes, So 4S project. So tadi adalah modul punya sistem. Itu adalah modul punya sistem. Kami ajar you from zero to hero, apa macam you boleh dapatkan knowledge, apa macam you boleh dapatkan semangat, apa macam you boleh jadikan seorang pemimpin. So ini adalah kami punya support system, property 213. So macam tadi saya cakap punya, sesiapa yang nak jual lain punya area punya project, macam I dekat KL nak jual Johor punya project, you boleh dekat sini tengok. Kalau you nak kirakan itu loan berapa harga, lagi dia punya booking apa macam buat dekat property 213, semua sistem ada support punya. Sistem ini akan support you. Kadang you buat sales akan berlancar sikit kerana dekat sini you boleh tengok semua punya project. So that's why you boleh tengok apa project yang kami ada provide, lagi apa sourcing yang you boleh buatkan advertisement punya. So bagi sistem juga bagi dua kerana 213 mah. So sekarang saya sudah buat sikit briefly introduction. You ingat berat ke tidak? Kami kawan dekat sini akan ingat sangat stress tak? Atau tak stress? Banyak excited. Kalau you guys banyak excited dengan modul yang free of charge ini, bagi saya Digi 555, kerana yang ini memang adalah satu chance untuk you guys, pergi belajar, property industry, lagi janakan income yang besar ni. So sekarang saya sudah buatkan apa kami punya sistem akan bagi, apa training kami akan bagi, apa sekarang BP Group ada dekat location apa. So next adalah satu, I akan dipersilakan kami punya speaker hari ini sudah. Finally kami nak dipersilakan kami punya speaker. Beliau akan bagi tahu, beliau akan bagi tahu kalau dekat BP Group sini dengan training yang provided, dengan sistem-sistem yang ada bagi, apa macam you boleh guna sistem ini untuk janakan income. Nak tahu ke tidak? Kalau nak tahu, you semua orang dekat sini nak bukakan kamera dan tepukkan tangan kerana beliau akan bagi tahu dengan guna sistem, dengan guna training ini, apa kami biar result dan bagaimana kami boleh buat until jadi seorang usahawan yang memang kemajuan punya. So kalau you guys sudah ready, beliau adalah BP Group Penang branch. Penang punya kawan dekat mana? Penang bagi saya Digi 1. Penang branch punya manager. Beliau pun daripada zero, zero knowledge tentang property industry punya, sekarang sudah jadikan BP Group one of the top group, kerana BP Group ada 3 main group, one of the top group JLG, besar group punya founder. So under beliau ada 300 lebih punya consultant. So that's why kalau you nak jadikan one of the consultant yang memang maju ini, yang memang ada dapatkan income ini, nanti
bagi you nak dengar dia cakap dan nak bagi tepukan dia untuk dipersilakan dia atas talian Okay, so sekarang saya akan bukakan satu video. So kami dipersilakan Miss Jempo bagi DJ 555. Selagi anda menemui misi anda pasti boleh bersinar dengan gemilang. Melangkah menuju kecermelangan, cabarlah diri dan terus melepasi had. Welcome to this amazing event hosted by Star Property. And here you are, the Star Property Awards 2024 Realtor Edition. Congratulations to Excellence Achiever, Bo Wei Chen from PPG Realty Sdn Bhd. In auction properties, congratulations to from PPG Realty Sdn Bhd. Congratulations, Bo Wei Chen. Perjalanan saya dalam industri hartanah seperti mendaki puncak yang tinggi. Terima kasih kepada semua yang telah memberi inspirasi, pasukan, pelanggan dan pengalaman sepanjang jalan ini. Di masa hadapan, saya akan terus memberi inspirasi kepada orang lain untuk mengejar impian, kebebasan kewangan dan kehidupan yang sejahtera. Saya adalah pengasas JLG BP Group, Belong Queen Jen. Marilah kita bersama-sama menuju kejayaan. Alright, tak tunggu lagi. Bukakan yang punya kamera dan bagikan tepukan dan bagikan digit 55. Okay, bagi kami punya penceramah hari ini, Miss Jempo. Okay, terima kasih kepada kita MC hari ini, kita punya Miss Bernice, kita punya KL Branch Manager. Bagi tepukan 555 yang terus kasih kita punya Miss Bernice. Okay, so sekarang saya nak minta semua rakan-rakan atas talian. Are you ready? Okay, are you ready to dive in further? Okay, kalau you are already ready yourself, please open your camera. Let me see your face. Okay, bagi saya nampak you punya muka handsome cantik. Okay, jangan cakap dengan saya, tak handsome, tak cantik. Semua orang, yalah handsome cantik. Janji you ada mata, ada hidung, ada mulut, you handsome cantik. Okay, so tanpa menangguhkan, kita akan teruskan kita punya masa untuk kita punya BP punya sistem. Okay, so kalau kita jadi seorang ejen hartanah, saya nak tanya you all. Tadi Miss Bernice ada cakap banyak tentang kita punya BP Group, betul tak? Tadi Miss Bernice pun ada cakap tentang apa sistem BP yang ada untuk bantu kita kickstart the business. Okay, sebenarnya saya dekat bidang hartanah sudah 9 tahun. Okay, 9 tahun saya memang betul-betul fokus sahaja bidang hartanah. Tak ada cakap part time ke apa ke. Saya memang 100% lah. Boleh cakap saya punya masa semua pakai untuk hartanah. Okay, tapi di sini kalau kita jadi seorang full timer ataupun saya memang fokus hartanah 100%, apa yang saya kena buat? Okay, sekarang saya akan share saya punya slide. So, you all kalau boleh nampak saya punya slide, kasih saya 888 Boleh nampak slide saya tak? Ada tak? Boleh nampak ya? Okay, 888. Okay, ada 888. Okay, so apa yang saya kena buat? Penting ke tidak? Kalau kita dekat bidang hartanah, kita tak tahu kita nak buat apa, itu ialah sangat bahaya. Sebab kita punya masa memang kita sendiri boleh control. Tapi most of the people, kebanyakan kita punya rakan-rakan akan lose track. Okay, kalau you all tak tahu, you boleh buat apa. Betul tak? So, sebenarnya kita hanya 3 step saja kalau jadi seorang ejen hartanah. Pertama, kita mesti mau buat advertisement. Okay, apa tu advertisement? Iaitu kita punya exposure. Okay, for example, online advertisement, on-site. Okay, maksudnya offline. Okay, online advertisement kita boleh buat di Facebook, Muda, TikTok, H Property, Property Guru, Xiaohongshu. Kalau Chinese ada satu panggil Xiaohongshu. Ataupun di mana-mana yang boleh dapat orang ramai tengok punya tempat. Itu dekat online kita boleh buat. On-site. Okay, on-site kita boleh buat banner. Kita boleh buat flyer. Kita ada name card. Kita boleh buat brochure. Semalam saya baru dekat Gurney Plaza. Siapa pernah pergi Gurney Plaza? Tulis GP dekat chat box bagi saya tahu. Okay, Gurney Plaza saya jumpa banyak orang kaya yang mau beli kita punya
projek baru dekat Batu Ferringhi. Kita punya Tam, Faiz, okay, Jasmine, okay, owner Supra. Okay, advertisement kena buat sendiri tak? Ya, kita akan ajak. Okay, Fairuz, jangan takut. Kita akan ajak. Lepas tu, kita ada advertisement, kita baru ada customer. Customer untuk kita boleh cross deal. Okay, tapi sebelum kita cross deal, kita mesti mau follow up customer. Melalui call ke, WhatsApp ke, jumpa sama dia ke, mana-mana cara janji boleh menyampaikan you punya produk. Okay, kasih kita punya customer faham. Akhirnya, kita bawa customer pergi viewing dan closing. Okay, jumpa dengan customer, explain the procedure, dapat booking fee, cross the deal, and dapat commission. So siapa rasa ini 3 step senang tulis 333 dekat chat box, bagi saya nampak. Okay, sebab untuk saya rasa kalau nak jadi seorang agent hartanah yang betul-betul boleh berjaya, kita mesti mau ingat, formula dia memang simple. Cuma kita macam mana dan fokus apa produk. Okay, macam mana kita boleh start. Okay, itu nanti saya akan sembang lagi. So, projek yang kita fokus dekat Penang sebab saya adalah Penang punya branch manager. So, saya kasih sikit example dekat Penang. Tapi jangan risau kawan-kawan. Di seluruh Malaysia kita ada projek. Maksudnya kalau you all bukan daripada Penang, you all daripada KL, Selangor, ataupun daripada Melaka, ataupun daripada Miri, Sibu, ataupun daripada Keruang, Johor pun tak ada masalah. Okay, kita ada projek untuk you all. Okay, thank you you all punya 333 Okay, sekarang kita, siapa ialah kita punya kawan Muslim ada bazar dah. Okay, ada bazar kan, ada kita punya macam pasar malam, ada bazar. Kita untuk sebelum buka puasa, kita beli makanan dekat sana kan. So, kita ada buat satu bazar punya show dekat itu Bertam punya area. Sabah tak ada lah. Okay, Sabah belum ada tapi akan ada. Okay, Vivo. Akan ada. So, Grand Residence punya roadshow diadakan dekat Bertam dan sana punya bazar memang sangat meriah. Sampai pukul 2 bukan malam, awal. Pukul 2 AM AM maksudnya awal pukul 2 pun ada orang, ada ramai crowd dekat sana. Siapa rasa, itu siapa setuju itu orang ramai itu crowd ialah duit. You tulis 111 dekat chat box. Bagi saya tahu. Okay, kalau you setuju, orang itu duit. Okay, kalau ada orang punya tempat, kita akan dapat keuntungan. You tulis 111 dekat chat box bagi saya tahu. Okay, sebab memang saya betul-betul cakap dekat roadshow ini, kita sudah capai 8 sales. Baru 1 minggu saja, kita sudah capai 8 sales. Sebab terlalu ramai crowd. Okay, so ini peluang I tak nak you all miss out. Okay, kalau you memang betul serius nak join, nak cari untung sebelum raya, you boleh dapat crossing, itulah peluang. Okay, dan juga sekarang kita dekat Geni Plaza, ada jual ni Batu Ferringhi punya produk. Okay, ini commission memang tinggi lah 4%. Jadi untuk semua yang ada minat, nak satu case boleh dapat 20,000, ini adalah peluang juga. Di Alina, okay, untuk projek ni, ini Tasik Gelugo, 300 lebih untuk landed house, single story terrace house. So saya nak tunjuk you all sikit result lah yang kita capai. Baru 2 bulan punya masa, kita boleh capai hampir 30 sales. Dan commission boleh dapat 200,000. Siapa rasa ini 200,000 memang sangat lumayan. Tulis 200 dekat chat box bagi saya nampak. Sebab ini commission. Kalau you all nak dapat cross the deal, kita semua tadi Miss Bernice cakap ada formula. Kita BP akan ajak. Kita punya leaders, 4S leaders akan ajak you all macam mana boleh capai result dekat kita punya platform BP untuk you all boleh dapat income yang tinggi. Okay, dan juga kita ada Gem Residence, Seliwaldo, London Pavilion, The Deal. Okay, banyak projek yang you all boleh jual dan juga lain-lain yang saya tak ada tunjuk di sini tapi kita ada lagi projek-projek yang kita punya partner boleh cari keuntungan. Okay, so sini ada kasih sikit example yang kita punya past projek yang sudah claim lah. Okay, 593,000. Okay, 641,000. Okay, 1,000 pula. 1.8 juta. Okay, 1.8 juta pay commission. Siapa nak commission ini? Tulis 888888 dekat chat box. Sebab commission ini, tak kira you siapa dari mana, you boleh dapat. Okay, macam Miss Bernice cakap punya. Kenapa? Sebab kita boleh cross regional punya penjualan. Sebab kita ada regional punya partners boleh cooperation.
Okay, itu ialah kita BP punya budaya. So sekarang saya pun nak tunjuk, okay, kita punya partner-partner semua tentang sistem commission BP yang boleh bantu anda berjaya. Okay, macam mana? Okay, macam mana you all boleh dapat keuntungan. For example, kalau you all baru-baru join BP, minimum commission percentage ialah 60%. Okay, dan sampai 75 plus 10%. Okay, so siapa memang betul-betul serius nak join punya, tulis JC kepada saya dekat chatbox. Junior Consultant. Okay, kalau you all dekat sini, baru-baru dekat Junior Consultant, iaitu JC, you all nak capai next step, hanya capai 6,000 punya income, net income. So, sudah boleh jadi isi lah. Okay, itu ialah paling minimum punya tempat lah untuk kita jump start. Okay, jump start dan quick kita jump kepada next level. Okay, 65% estate consultant. Okay, dan juga syarat kedua, pas 9 modul exam dan kita punya weekly meeting dan training. Okay, kena hadir lah. Okay, tapi masa weekly training adalah ikut kita punya tempat-tempat yang persendirian lah. Macam kalau you dari Keruang, you dari JB, itu masa memang bukan sama lah. So, nanti I akan sembang sikit juga. So, lepas tu you daripada EC, okay, EC nak capai SE pun sangat senang. 80,000 income, net income. Ataupun you nak main team, siapa suka teamwork punya, tulis T dekat chat box. Okay, siapa suka main group punya, teamwork punya. Okay, sebab kenapa? Kalau you main teamwork, dia punya kebaikan ialah 30,000 punya personal sales. Ataupun 50,000, okay, 2 sekali, tambah sekali ialah 80,000. Maksudnya 30,000 punya personal dan group 50,000. You boleh capai SE, 70% Star Estate Consultant. Okay, sampai you jadi isi, you boleh join leadership punya program. Okay, dan juga of course kena attend kita punya weekly training dan 4S training. You pun boleh attend. Okay, so next step. Tak cukup lagi kan? 70% nak jump kepada next level. Okay, kita ada EE, Executive Estate Consultant, 75%. Okay, hanya you boleh capai 200,000 punya income within a year, dalam 1 tahun, ataupun 100,000 personal, 100,000 group. Okay, so you boleh jump kepada EE. Okay, Executive Estate Consultant. Okay, so next level ada lagi tak? Ada lagi. Okay, plus 10 tengok. Kita ada plus 10. Maksudnya, kalau you nak jump kepada CE, okay, CE ialah Chief Estate Consultant. Iaitu next level. You mesti mau capai personal 300,000. Okay, 300,000 personal ataupun 100,000 punya personal, group 200,000. Dan mesti mau ada capai 2 EE. Okay, maksudnya bawah you ada 2 orang jadi EE. Okay, so siapa sudah clear? Okay, tulis commission system CS dekat chatbox bagi saya nampak. Okay, bagi saya tahu you sudah jelas tentang commission macam mana jump kepada next level. Okay, sebab kalau you tak clear, jangan risau. I ada further elaboration untuk you. Okay, macam mana pengilaan kalau saya orang baru join BP, baru dapat my first case. Okay, siapa sudah eager nak join, nak dapat capai first case, tulis CS, jangan berhentikan you punya commission system, punya pengiraan macam mana. Okay, for example, you dapat jual satu rumah 500,000, commission 3%, okay, 15,000. Okay, for the 15,000, your first 10,000, okay, pertama 10,000 akan ikut you daripada JC kepada EC. Okay, iaitu 60% punya tier. Okay, maksudnya you sudah capai 6,000, you boleh jump kepada EC 65%. So your next 5,000 will calculate based on EC. Okay, 65%. Iaitu 5,000 darat 65%. Iaitu 3,250 ringgit. So, you punya total net commission untuk 500,000 punya case ialah 9,250 ringgit. Okay, tulis dekat chat box 9250. Okay, kalau you sudah jelas lah pengilaan dia macam mana. Okay, 9250. Ini ialah siapa punya 2 bulan punya gaji. You boleh tulis you punya I dekat chat box. Kalau ini 9250, satu case ialah you 2 bulan punya gaji kan? Okay, mungkin lah. Okay, ataupun mungkin 3 bulan. I pun tak tahu. Okay, maksudnya apa? Jangan rasa ini BP sebagai konsultan ialah kerja dengan orang lain. Ini sebenarnya kita kerja untuk diri sendiri. Okay, so saya nak kasih you tengok sikit example juga tentang kalau you sewa rumah. Okay, you buat
rental case. Macam mana earn? Okay, macam mana untung? For example, Amir. Okay, ini ialah Amir. Okay, dia sewa satu rumah dekat Ala Permai. Okay, RM650 lah. Ini rumah memang macam untuk orang biasa lah. Orang biasa yang mau sewa rumah satu flat lah. Okay, so RM650. Kalau Amir deal dengan owner dan juga deal dengan tenant, Amir boleh dapat commission daripada owner, pun boleh dapat commission daripada tenant. So total commission dua side boleh dapat. Kalau Amir seorang isi, ialah RM845 lah. Okay, so tulis 845 dekat chat box. Kalau you faham, okay, pengilaan dia. 845. Okay, tambah dua sekali. Sebab dia ambil dengan owner, dia dah ambil dengan tenant. So, dua side dia boleh dapat dua side punya commission. Okay, tanya kepada Amir. So, dan juga new project baru. Okay, for example, kita punya Mr. Elvin, leader kita. Okay, Mr. Elvin dia jual satu hartanah. Okay, net price RM468,000. Okay, so kalau commission dia ialah 2%. Okay, based on 2% punya commission, ikutkan dia 65%, you punya net commission akan jadi RM6,087 lah. Okay, boleh faham tak? Jelas tak? Kalau jelas tulis 6087. 6087. Dekat chat box bagi saya nampak. Dan kalau you jual rumah terpakai, sales. Okay, rumah terpakai. Macam mana untung? Okay, dia punya cara pun sangat senang. For example, ini rumah dekat Penang lah. Okay, Penang punya rumah, punya apartment, RM310,000. So, dia ini Miss Jo, okay, Miss Jolene, dia dapat 3% daripada penjual, owner. 1% daripada pembeli, okay, buyer. So, total commission 4%. 4% ini ikut, kalau Miss Jolene ialah 65%, so dia akan dapat RM8,060 punya net commission. Okay, kalau you faham, tulis 8060. 8060 dekat chat box. Bukan panggil you beli Toto Faiz. Jangan salah faham Okay, kita ini ialah pengiraan. Okay, kasih you faham Okay, boleh dengar tak? Ini DJ boleh dengar tak? Siapa sudah sangat excited, sudah sangat teruja. I boleh betul-betul cakap I dulu lepas university, I terus join bidang hartanah. I jual punya rumah terpakai first case saya jual punya rumah kalau tak silap double story terrace house. Harga jualan RM360,000. I dapat commission 3% daripada owner, 1% daripada buyer, 4% saya share dengan saya punya agent lain lah, saya punya partner lah. So, I dapat 2%, lepas tu darab kita, saya punya deal lah. I dapat lebih kurang 5-6 ribu lah. I memang sangat excited tau. Hari masa tu lah, baru-baru mula first case. I memang sangat excited loh. I punya mata ada api punya. Siapa sudah boleh bayangkan you cross the first case and then you get the commission. Masuk you punya bank account. Sangat shock punya. Tulis 88888 dekat siapa bagi saya nampak. Okay, buat full time Fairuz. I tanya sama you. Sebab I pun sama dengan you. Tapi memang tak senang. Tapi kalau you boleh tahan, you boleh kaya. You nak kaya, you nak tahan. Itu saja. Memang boleh capai. Tapi memang tak senang I baru cakap dulu. Okay, so ini ialah kita punya quarter award lah. Okay, sekarang kita sudah jadi half yearly lah. Half yearly. Sebab quarter terlalu pendek. Tengok. Hari ini sudah mau habis quarter 1. Betul tak? Kawan-kawan, Jenny, Spice. Betul tak? Kita, sekali mata saja. Sudah 3 bulan mau habis. I memang rasa sangat takut. Itu masa terlalu cepat. So kita buat half yearly. Tapi kita pun kena setiap bulan trace back our goal jugalah. Tengok kita Halloween punya award night. Macam hantu. Orang macam hantu kan. Macam banyak seronok kan. Okay. So, kita punya annual award 2025. Baru lepas 2 bulan. Kita punya partner yang dapat result yang baik. Ada join ni kita punya annual award. Dekat Johor lah. Kita punya HQ. So, memang sangat meriah. Okay. Kita boleh jumpa kawan-kawan di seluruh kita punya BP Malaysia. Okay. So, saya nak bagi you all satu good news juga. You suka melancong tak? Siapa macam saya juga suka melancong? Tulis MMM. Melancong. MMM. Dekat chat box. Kenapa? Sebab company memang sangat bagus. Bukan bagus. Bagus kepada kita. Kenapa? Saya sepanjang saya 9 tahun dekat BP. Saya tak pernah miss satu company trip. Saya setiap tahun mesti fight. Setiap tahun mesti capai. Setiap tahun mesti pergi percuma punya trip. You nak tak? Nak pergi
trip sama-sama tulis melancong. Sebab ini free punya. Dan ini ialah satu lumayan punya trip. Lumayan mewah lah, mewah punya trip. Okay, so kita akan pergi cruise 3 hari 2 malam. Kalau kita boleh capai 60,000 punya personal income. Okay, kita punya BP kasih kita percuma punya trip. Okay, boleh fight 2 tiket kalau you mampu capai double up, okay, of the amount. Okay, lepas tu kita, kalau you rasa itu cruise tak seronok. Okay, you boleh fight bigger trip. Kita pergi Chengdu 6 hari 5 malam. Okay, hanya you boleh capai 120,000 punya personal income. Okay, kita ada 1 tahun memang masa boleh fight. Excited tak kawan-kawan? Boleh untung duit, boleh pergi melancong, boleh sama-sama happy control sendiri punya masa, dan juga boleh bantu kita punya family, ubah kita punya nasib. Memang itu ialah satu, saya terlalu cepat tekan, satu sangat excited punya barang untuk saya dan juga untuk orang yang saya nak ajak. Tadi you ada nampak dia punya muka. Okay, so ini orang, ini saya nak invite punya leader. Okay, sekarang I nak invite satu leader lah. Okay, dia baru join BP lebih kurang 2 tahun. Dia pun seorang master. Okay, seorang master psikologi dan juga itu apa? Lebih kurang macam psikologi lah, psikologi punya part lah macam tu. Nanti dia sendiri cakap lah dia apa punya. Dia itu apa master pelajar apa punya. Dan juga dia pun seorang project leader dekat JB dan juga dia sudah ada tim 50 orang. Dalam singkat punya masa 2 tahun tak sampai. Tapi dia boleh capai ini result. Okay, dan juga dia ada satu good news nak bagi orang tahu. Dia sudah nak tukar kereta BMW. Tulis BMW dekat siapa. Kalau you rasa 2 tahun tak sampai boleh masa boleh tukar BMW. Wah, macam mana dia boleh capai? Kita jemput kita punya JB leader, Miss Jasmine. Kasih tepukan 555. Halo Yes. semua rakan-rakan. Ada yang Audi yang keluar pula. Okay, so I punya suara tak berapa okay okay. So sebelum saya memulakan saya punya sharing, okay, so saya minta sikit, okay, bagi satu tepukan yang paling meriah 888 kepada kita punya MC Miss Bernice dengan kita punya speaker Miss Jen, okay, pada malam ini, okay. Jangan berhenti, okay. So okay, nama saya Jasmine. Okay, saya dari JB. Okay, sebenarnya saya asal dari Keluang. I rasa sini pun ada Keluang punya rakan-rakan kan. Okay, so tadi kan Miss Jen ada cerita. Okay, so sebenarnya I buat sikit introduction lah. Okay, so saya sebenarnya saya adalah ada pemegang lah. Okay, ijazah. Okay, so Bachelor of Psychology with Honours. Okay, dengan Master of Counselling. Okay, sebenarnya ramai juga yang tanya saya, Jasmine, adalah yang cakap lah, okay, gila ke? Awak ada master, lepas tu awak join property. Okay, kalau biasa kan, kita kata ada orang punya mindset kan, property tak perlu, tak perlu education level yang tinggi sangat. Mungkin SPM ke PMR pun sudah cukup kan. Tapi, okay, masa tu kan, I pun tak berapa percaya sebenarnya, okay. So sebenarnya kalau you tanya I kan, senang ke susah? Okay, memang susah, okay, sebab I pilih untuk menjejak I punya langkah, okay, ke bidang hartanah ini kan memang sangat-sangat susah. Okay, kenapa? Sebab dia memang tak kena mengena dengan I punya apa yang saya belajar. Okay, kalau you suruh I cakap teori tentang psikologi, I pandai lah. Okay, kalau nak cerita tentang counselling orang, okay, boleh lah. Tapi nak jual rumah, memang jauh berbeza. Tapi macam mana, okay, saya boleh berjaya dalam bidang ini. Okay, masa I pilih kan, saya pun sama juga macam hari ini kan, macam you orang, duduk depan Zoom meeting. Okay, saya pun join seminar online ini. Okay, so masa tu saya pun jadi peserta juga. Okay, tapi kan, saya memang sangat-sangat bersyukur sebab saya ada satu leader yang sangat bagus. Okay, kita punya Miss Jen lah. Okay, so kita bagi Miss Jen satu tepukan 888, jangan berhenti. Okay, so macam mana? Okay, jangan risau. Sebab dalam kan, sebelum I join, I memang ada survey banyak company. Okay, tapi I terdapat lah, okay, BP Group banyak bagus sebab dia ada banyak training. Okay, I memang dari zero. Kalau you nak tanya kan, dulu kan, macam mana nak tengok geran, macam mana nak jual rumah, memang saya tak tahu. You jangan tanya saya, memang saya tak tahu. Tapi macam mana? Okay, tadi kita punya MC kan, Miss Bernice ada bagi tahu, kita ada
sediakan latihan, okay, latihan secara online ataupun offline, betul tak? So, I ikut saja. Okay, Miss Jen kan cakap dengan saya, Jasmine you buat ni kan. Okay, I ikut saja. Okay, so I dekat JB, I salah seorang leader lah. Okay, dekat saya ada satu tim yang nak kata besar pun tak besar, nak kata kecil pun tak kecil. Okay, sebenarnya I guna tak sampai 1 tahun punya masa. Okay, I build lebih kurang dalam 50 orang punya tim. Okay, di seluruh Malaysia, bukan dekat JB saja, di seluruh Malaysia. Okay, so dekat sini kan, kalau anda kata berjaya ke tak berjaya, sebenarnya berjaya dengan tak nak berjaya kan, dalam tangan awak saja. Okay, dengan hello, boleh mute kan anda punya mic ya, okay? Okay, so kalau anda kan rasa kan nak buatkan income, okay, nak cari income yang lebih. Hello, siapa yang boleh mute kan dia punya mic ya, sorry. Okay, so kalau kan anda nak pilih, okay, nak menceburi bidang hartanah ini, tapi anda tak ada apa experience, jangan risau. Okay, kita akan membantu anda. Okay, dengan anda hanya pilih saja. Okay, kaki tu melangkah ke hadapan saja, jangan risau. Okay, sebab saya pun sudah berjaya. Okay, tadi Miss Yen pun ada kata okay, kena low profile sikit Okay, pada minggu depan pun saya akan ambil saya punya kereta baru lah. Okay, I rasa nak dengan tak nak tu bertakluk kepada anda. Nasib dalam tangan awak. Bukan kata, Jasmine, saya nak ceburi bidang hartanah ini, tapi I tak berani. Tak perlu. Jangan fikir. Jangan fikir, okay? So, ada apa, I rasa I punya sharing, okay, lebih kurang sampai sini saja. So, I akan pass balik, okay, I punya mic kepada kita punya speaker pada malam ini. Okay, Miss Jen, thank you very much. Okay, kita boleh buat satu gambar besar Miss Bernice. Yes, okay. So thank you kami punya Miss Jasmine. Okay, dan okay kami belum tamat hari ini punya meeting. Okay, kerana kami belum cakap apa macam you boleh join kami punya BP group dan apa macam you boleh jadi macam kami punya Miss Jasmine. Okay, dia 2 tahun saja sudah capai dia punya income target, sudah jadikan seorang bisnes. Okay, dalam hartanah. Tapi sebelum kami tamatkan. Sebelum kami cakap apa macam join. Okay, kami punya BP group sini kami mintalah semua orang boleh bukakan kamera, okay, untuk buatkan satu group foto, okay, dan terima kasih, okay, dan kalau you buka kamera memanglah you nak bagi tepukan untuk kami biar Miss Jasmine dan kami biar Miss Chen, okay, kerana mereka sungguh ada sharing, okay, lagi ada bagi you tahu, okay, apa macam jadikan seorang agent dan apa macam you boleh jadikan seorang usahawan yang successful macam kami biar Miss Jasmine dan Miss Chen, okay. So sebelum kami lagi nak bagi tahu, okay, apa macam you join, okay, BP group, kami ambil satu gambar first, okay, kerana nanti takut orang nak bagaimana atau apa, okay, so that's why kami ambil satu gambar first, so sekian boleh bukakan you biar kamera, kami ambilkan kami biar gambar, okay, so bukakan kamera, okay, so kami bagi 5 digit untuk semua orang bukakan kamera. Okay, so sila bukakan kamera. Okay, so sedia. Okay, 5 digit, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sedia. Ada 3 patch so stand dulu okay. So 3, 2, 1. Lagi ada 3, 2, 1. Lagi, jap lagi ada 2 patch sila semua orang bukakan kamera. 3, 2, 1. Okay, so lagi ada satu stand Okay, 3, 2, 1. Okay, terima kasih semua. Okay, so kalau you sudah buka kamera tak payah tutup sudah lah. Kerana kami punya mission dia akan bagi tahu. Okay, apa macam kalau you nak join, you sudah hot. Okay, so kami punya kawan ada talian. Sudah dengar saya cakap, sudah dengar Jen cakap, sudah dengar Miss Jasmine punya sharing. Sesiapa yang sudah ada banyak interest nak join BP Group, boleh bagi saya digit 5555 tak? You nak tahu apa macam jadikan kami biar agent hartanah, apa macam jadikan kami biar usahawan yang boleh capaikan you punya life yang kemajuan biar bagi saya digit 5555. Okay, so kalau macam ni tak tunggu lagi, kami bagi balik kami biar speaker mission untuk seterusnya bagi tepukan. Okay, terima kasih kepada kita punya MC Miss Bernice dengan tadi kita punya sharer Miss Jasmine. Okay, kita jangan berhentikan tepukan 555. So, kita akan teruskan dengan kita punya slide seterusnya. Okay, so semua boleh nampak slide saya tak? Okay, saya nampak. Okay, so untuk saya share slide.
Okay. So, boleh nampak ya. Okay. So, macam mana Joy sebagai kita punya BP consultant? Penting ke tidak? Sebab kebanyakan orang, dia nak capai result. Okay. Tetapi kebanyakan orang, dia tak tahu betapa dia punya proses. So, dia cuma nampak, okay, saya nak jadi seorang 5-digit income punya orang. Tapi, dia tak tahu itu punya proses memang dia makan masa sikit. Bukan cakap, oh, I join saja saya sudah boleh capai bukan punya. Okay, kita mesti ada kita punya prosedur. Okay, apa prosedur kita? Macam mana join? First, you all tadi ada cakap, I nak join full time. Tapi tadi ada kawan juga cakap, I nak join part time. Okay, boleh tak? Semua rakan-rakan dekat atas salian tulis dekat chat box bagi saya tahu. You nak join part time atau full time? Kalau part time tulis PT. Kalau full time tulis FT. Okay, ataupun you all nak anytime tulis AT. Okay, I nampak chat box PT, 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 FT, FT, PT, FT, AT, PT. Oh, wah banyak. Wah, apa-apa macam-macam jawapan Okay, so I boleh bagi you tahu. Jasmine, okay. Dan kita punya Miss Bernice dan saya memang anytime punya. Okay, so kalau kita cakap ada customer pukul 3 pagi kalau saya tak tidur dia text saya saya punya reply punya. Sebab itu duit betul tak? Itu customer cakap, Faiz, I sudah nak beli saya nak beli rumah ini I nak kasih booking fee you rasa you reply tak? Kalau you tak tidur mesti reply lah. Kalau you reply dia bagi booking fee, kalau jadi itu case you boleh untung 10,000, you nak ke tidak? You tanya sendirilah, mesti nak punya kan? Okay, so depends on berapa you nak untung. Okay, kalau berapa you nak untung, you sudah boleh tahu you nak jadi part time, full time atau anytime. You nak untung satu case per month boleh dapat 5,000. Macam Miss Bernice cakap punya satu case anggaran dia pay commission 5,000. 2 case 10,000, 4 case 20,000. Okay, 5 case and above 20,000. Okay, you punya income tier, you nak masuk kategori mana? Tulis dekat chat box. Bagi saya tahu, you nak 1, 2, 3, 4 atau 5. Okay, wajib reply. Duit. Yes, duit itu penting. Kalau tanpa duit, bukan cakap kita mesti hanya ada duit. Kita punya kesihatan pun sangat penting. Tapi kalau tanpa duit, kita punya kehidupan akan lebih derita. Betul ke tidak? Kalau kita tak ada duit punya masa, kita akan rasa derita. Sebab apa yang kita nak? Kita nak bagi kita family kebahagiaan. Okay, kebahagiaan pun tak boleh kalau kita tak ada duit. Betul tak? Semua barang di dunia ini mau duit beli. Okay, itu susu pun kena duit. Betul tak? Makanan pun kena duit. Betul tak? Apa tak payah duit? Semua mau duit punya. Okay, so kalau you all macam tadi ada nampak anytime atau full time punya kawan, rental case, okay, sewa akan cepat dapat duit. Untuk you all boleh teruskan. Kalau you all memang ada komitmen tetap, macam ada car loan, macam ada housing loan, ada personal loan, ada banyak hutang-hutang lain kan, you mesti makan punya So, itu kehidupan living expenses, kita boleh rental case, kita boleh cover melalui rental case sewa. Okay? So, itu ialah cara dia, formula dia. So, saya sekarang nak tanya you all lah. 1, 2 atau 3. Okay, nanti you all type dekat chat box lepas saya bagi you all tahu apa makna 1, 2, 3 dulu So you all type dengan saya, bagi saya tahu you all ialah kategori mana satu. Pertama, yes, Miss Jen, ini platform saya sudah bersediakan diri sendiri. I nak join segera. You tulis 1. Okay, kalau you lah kategori macam ni. Kedua, I rasa memang cun, memang baik, memang saya nak join. Tetapi I ada sikit masalah ataupun pertanyaan. Okay, kalau you memang situasi macam tu, okay, jangan risau. Nanti kita akan buka sesi Q&A. You boleh tanya, buka mic. Lepas tu. Ketiga, I rasa, Miss Jen, I nak buat lah. Tapi I masa tak ada. I ada kerja hakiki yang sangat sibuk. I tak boleh. So, I tak boleh join. Tetapi, husband saya boleh join. Ataupun wife saya boleh join. Macam tu. Ada tak? Kawan macam ni. Kalau ada kawan macam ni, nanti you boleh tulis 3. Okay, sekarang you all dekat kategori mana? 1, 2 atau 3. Bergantung kepada you nak cepat sikit ubah kehidupan ataupun lambat sikit ubah kehidupan. Ubah kehidupan. Okay, itulah jawapan bergantung kepada diri sendiri. Okay, I nampak, wah ada banyak 1. Semua 1 Betul ke? Okay, Miss Bernice semua 1. Okay lah. Terus bagi tahu. Okay, cara macam mana join. Tapi jangan risau. Ada orang yang tak reply, mungkin you takut sikit. Takut, boleh, saya boleh tak? Saya tak ada yakin saya tak ada ilmu, saya tak ada
saya tak handsome, tak cantik oh. Ayo, banyak takut punya. Ada orang macam ni tak? Tulis 555 kalau ada orang yang takut. I rasa, ayo, nanti customer marah saya oh. Ayo, nanti apa. Banyak lah. Yusof Okay, Suhaya. Okay, tak apa. Nanti, okay, esok pun boleh open table di bazar. Betul. Ya, tak payah esok. Okay, sekarang nak join, sekarang ada. Okay, sekarang dekat bazar Betam sana kita on the go atau aktiviti dekat sana. Okay, bagi awak tahu sikit tentang aktiviti schedule kita. Okay, so according to branch kalau first activity. Kalau kita Penang, okay, sekarang sebab bulan puasa, kita punya activity meeting kita buat dekat Zoom. Kita memang faham kita punya kawan Islam memang susah. Okay, puasa punya masa memang letih sikit. So kita memang buat Zoom kasih orang senang. Tapi lepas puasa, lepas bulan puasa kita back to normal, kita akan balik office meeting. Okay, so ini untuk Penang lah. Tapi kita seluruh Malaysia punya kawan, kita kena ikut kita punya kawasan. Okay, untuk hadirkan meeting lah. Kenapa? Meeting ini penting dari segi informasi updates. Okay, siapa setuju? Informasi itu duit. Okay, informasi yang pertama, first hand, itu ialah duit. You kalau setuju, you tulis 111 dekat chat box bagi saya. Thank you Xiaomi setuju Sebab kalau you ada informasi yang awal, for example, you sudah tahu, for example malam ini, for example saya gurau sikit malam ni, for example besok malam Toto akan buka nombor 1, 2, 3, 4, for example You sudah tahu, itu Tuhan bagi you itu signal. You akan beli tak? You kalau beli 100 hingga you boleh untung 1 juta, you beli tak? Itulah informasi awal lah. So you sudah tahu itu informasi you beli, you dapat itu Toto, you dapat 1 juta lah. Okay, itu informasi. Tapi ini kita bidang hartanah, kalau satu new project tepi ada LRT macam Johor Bahru. You sudah tahu mah? Okay, you sudah tahu mungkin 2 tahun lepas you sudah tahu, you beli ke tidak? You beli 10 unit toh. Kalau itu harga rumah akan double up. You sudah tahu awal 5 tahun, you beli 10 unit tak kalau you ada duit? Mesti beli. Kenapa? Sebab sudah untung. Kalau you sudah tahu, itu confirm punya informasi, you sudah boleh tukar duit. Macam you jual kasih orang investor juga sama punya mindset lah. Okay, kita mesti ada keyakinan. Okay, baru kita boleh pujuk investor kita. So, setiap kita punya naik modul, setiap Khamis, pukul 8 malam dekat Zoom. Macam hari ini. Okay, 8 malam. Kita ada ajar, nanti Miss Bernice akan punya rumah terpakai punya ilmu. Okay, ilmu pengetahuan rumah terpakai. Besok malam, kita ada ajar juga rumah terpakai Malay version punya ilmu pengetahuan. Okay, so kita punya Encik Hafiz, Ipoh punya EE leader akan ajar formula. Okay, macam mana kita boleh berjaya. Okay, cara dia, macam mana jual rumah terpakai. Okay, itu ialah untuk UO. Okay, F or C untuk BP punya consultant. Okay, so kita punya platform pun ada once every 2 weeks lah. Okay, bi-weekly lah kita ada 2 sales training. Okay, setiap Monday 8 malam, okay, untuk kita punya sales training. Dan juga setiap bulan kita ada internal training, khusus motivasi. Okay, so siapa rasa sendiri boleh komit kepada aktiviti semua ini, tulis I dekat chat box. I maksudnya saya. Okay, so kalau you all boleh, tadi you all pun cakap nak part time ke, full time ke, anytime ke, you all sudah sangat jelas kepada maklumat you all nak join sebagai ejen hartanah untuk ubah kehidupan. Tulis saya I. Okay, sebab saya sekarang pun nak bagi you all tahu nilai dulu. Okay, apa itu ialah nilai BP yang bagi you all. Sebab kalau you all join kita sebagai ejen hartanah, kita akan bagi you all 2 uniform BP dan e-business card. 2 uniform BP dengan e-business card you all untuk you all pergi jumpa orang buat bisnes, dapat kepercayaan. I nak tanya lah, sekarang scam banyak tak? Siapa setiap hari terima scam punya call punya? Tulis 555 dekat chat box. Betul. Banyak scammer sekarang. I pun takut. Kadang-kadang I dengar phone, I pun nak mau tengok itu true caller. Itu ialah scam atau betul punya. Kalau saya cakap dia akan pakai saya punya suara pergi buat scam tak? Sebab kita pun sangat takut. Ini scam punya terlalu banyak. So, kita mesti ada e-business card under BP. BP ialah kita punya background. BP akan kasih kita satu keyakinan kepada orang lain untuk kita boleh percaya. Sebab BP ialah satu jenama dekat market ini sudah sangat famous, especially auction market. Okay, apa nilai yang you boleh dapat lagi kalau you join sebagai agent hartanah BP? Okay, tadi cakap rumah terpakai punya training. Okay, kita cakap lah, kalau kita mau bagi satu nilai lah.
mesti ada nilai 4 digit 2888. Okay, kenapa? Sebab kita naik modul ini berdasarkan pengalaman leaders kita di BP, di seluruh Malaysia punya leaders. Okay, so ini naik modul training memang tak ambil you 1 sen pun. Tak ada ambil you punya duit. Tetapi you boleh dapat nilai ini. Dan juga kita ajar macam mana buat Facebook advertisement. Sebab ini marketing sangat penting. Okay, kalau you scammer tak terkawal. Betul. So kita mesti mau ada jenama. Kalau tak ada jenama, orang akan takut sama kita. Okay, Facebook advertisement cost ini pun kalau cakap lebih lauyah sikit punya pun kena 500 lah. Okay, kita cakap 999 ini memang kita ajar percuma. Nilai dia memang ada. So new project training, okay, di seluruh Malaysia kita akan ajar you macam mana jual new project. Bagi you lebih dapat kepercayaan daripada you punya customer. Sebab you ada skills dan juga tangkap dia punya lightning point. Okay, kita ada internal training khusus motivasi setiap bulan. Kasih you boleh adjust mindset. Kasih you boleh tahu lah. Okay, itu cabaran semua bukan masalah. Janji you tahu dan jelas apa tujuan you nak capai. Okay, dan 4S leadership dapat passive income, dapat project incentive. Jadi kita punya leader, kita percuma train you macam mana jadi seorang leader dapat incentive. Okay, dan juga ERP Property 213. Kita punya company spend more than 200,000 to develop the system ERP. Untuk you boleh key in, boleh buat form, boleh kasih customer e-sign, boleh monitor you punya investor, monitor you punya downline consultant. Okay, dan lain-lain. Okay, dan juga quarter and annual award dan goal setting workshop. Nilai yang you join sebagai agent hartanah BP 20,000. Okay, tulis dekat chat box. 20, 20, 20. Okay, kalau you nak dapat nilai ini. Okay, so kenapa? Sebab dekat dunia ini, I bagi you tahu satu formula. Tak ada percuma punya lunch. Betul tak? Kalau kita cakap kita nak join satu platform, jadi kita punya partner sama-sama. Fight dengan kita punya leader sama-sama dekat BP sini. Kita mesti ada satu franchise fee. Kita cakap kita nak buka kedai burger ke, kita nak buka kedai makanan ke, semua ada fee kan. Ada itu buka kedai punya fee. Tapi dekat BP, tak payah 10,000, 20,000 tak payah. Joining fee satu kali saja. Baru saya letak dekat ini screen you mesti mau kasih saya 555 kalau you rasa sangat-sangat berbaloi 1,000. Okay, 1,000. You join sebagai agent hartanah BP 1,000 sahaja. Okay, tapi one time fee. Okay, so I tahu lah sekarang bulan puasa. Sekarang semua orang nak pakai duit. Betul tak? Sekarang semua orang nak pergi beli rumah, bukan rumah, itu baju New Year, betul tak? Baju baru ke, makanan ke, ataupun dalam rumah punya hiasan ke, mau pakai banyak duit. So, mungkin ada sikit budget punya masalah. Siapa mau discount punya? Tulis discount di dekat chat box. Nak discount, nak join sekarang, nak untung duit sekarang, nak terus buka bisnes sebagai agent hartanah sekarang, nak terus start bisnes ini sekarang. Okay, so hari ini punya joiner you memang sangat bertuah. Okay, hanya hari ini sajalah. Untuk saya rasa dulu, okay, mungkin you macam Miss Jasmine punya masa join 1,000. Macam kita punya leader lama join 1,000. Tapi you rasa dia rugi tak? Miss Jasmine 2 tahun lepas join sekarang sudah tukar BMW. Okay, kalau you join 2 tahun lepas, you pun sama macam Miss Jasmine. Kalau you memang usaha betul-betul lah. Okay, so itu joining fee untuk joiner hari ini memang saya boleh cakap tak ada mula daripada itu harga lagi lah kita punya nilai. Okay, so saya bagi you tahu lagi apa yang you kena sediakan kalau you join BP. Okay, you punya application form. Okay, lepas you memang confirm nak join, kena hadir dekat office, BP office. Okay, untuk isikan application form 4 step saja. Bank in joining fee to company account. Okay, ini ialah company account. Ada sediakan professional 3R size punya gambar untuk buat name card dengan leaderboard. Dan you punya IC depan belakang. Okay, you boleh send kepada sesiapa yang ajak you join hari ini punya seminar. Okay, so siapa nak segera tahu diskaun macam mana sebelum kita sesi Q&A ataupun you buat transfer. Okay, you nak rebut sebab kita memang limited for today only Okay, okay, so kita punya joining fee untuk hari ini kita buat diskaun ialah baru harga 288 sahaja only for today. Okay, untuk one time fee join sebagai BP agent. So boleh tulis dekat chat box 288. Kalau you memang rasa berbaloi, you memang rasa
ini adalah satu peluang emas untuk ubah kehidupan. Untuk you all boleh capai satu tahap. Okay, you all punya family, punya nasib boleh ubah. So you ada satu formula untuk capai kejayaan dalam kehidupan. Okay, ini memang story betul lah. Untuk saya rasa Miss Jasmine memang seorang role model lah. So you all kalau daripada JB, you all boleh ikut sama Miss Jasmine, sama fight project, sama fight sub-sales, dan sama fight rental case. Okay, sekarang transfer Realme. Okay, so siapa sudah bersedia boleh sekarang transfer. Tadi siapa tulis satu punya sudah bersediakan diri sendiri nak join sekarang, boleh transfer sekarang untuk Miss Bernice tetap punya KL punya bank account. Kalau you all bukan KL, you all daripada JB, ikut JB punya bank account. Kalau you all daripada Penang, ikut Penang punya bank account. Setiap kita punya negeri punya bank account tak sama ya. Okay, so kena ikut you all dari mana. So you all nak join branch apa, so you all bank in kepada branch yang you all nak join. Okay, so yeah, kita punya Miss Jasmine sudah letak itu poster juga. So saya pass mic kepada Miss Jasmine, Miss Bernice untuk sesi Q&A. Okay. Alright, bagi kami biar berceramah Miss Jen 555 digit 555 untuk dia biar semua biar sesi dan seminar cakap apa macam